हेलो फ्रेंड्स, आप सबको स्कॉलरशिप स्टूडियो के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम जा रहे हैं इटली का पूरा जो गाइड है एडमिशन प्रोसेस का, उसके मुतालिक मैं आपकी जो सरफेस क्वेश्चन है सब वो सब क्लियर करना चाहूँगा। आज मैं जो भी इटली का स्कॉलरशिप का फिनोमेना है, स्कॉलरशिप कैसे होता है, एडमिशन कैसे मिलता है, प्रोसेस कैसे करना है, तो बहुत सारे लोग वक्तन ब वक्तन मुझसे सवाल करते रहते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि ये वीडियो मैं एक जामे अंदाज में बनाऊं, ताकि मैं सारे के सारे आपके सवाल इस पर इस वीडियो में बता सकूं। और उसके अलावा अगर कोई सवाल आपका रह जाता है तो काइंडली आप हमें कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, तो उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। अभी जो इटली का पूरा स्कॉलरशिप गाइड है वो कुछ स्टेप्स पे मुश्तमिल है। मिसाल के तौर पर उसका फर्स्ट स्टेप होता है कि आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल्स में जाकर एडमिशन्स के लिए अप्लाई करते हैं। यहाँ पर चाइना वाला सीन नहीं होता। जैसे चाइना में हम प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेटर लेते हैं, तो यहाँ पर वो सीन बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जस्ट ये होता है कि हम जस्ट एडमिशन पोर्टल पे अप्लाई कर देते हैं। 10, 15 या 20 दिन के बाद जो उनका एवोल्यूशन पीरियड होता है, उसमें वो स्क्रूटनी करके हमारे एक्सेप्टेंस लेटर का इसका जवाब देते हैं कि आपका एडमिशन प्रोसेस एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है। तो उसके अलावा अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिलता है तो उसको लेकर ये ऐसे समझो, एक्सेप्टेंस लेटर मिलने के बाद आप ऐसे समझो कि आपका 50% काम हो गया है। अभी आप उनकी तरफ से एक्सेप्टेड है, अभी यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्ड की तरफ से अभी आगे जाकर आपको वीजा प्रोसेस करना होता है। फिर होता ये है कि आपको सबसे पहले एडमिशन प्रोसेस पे अप्लाई करने के लिए कौन से टेस्टिमोनियल या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो सबसे पहले ये क्लियर करना चाहूँगा कि इटली के अंदर कुछ यूनिवर्सिटीज आइल्स मांगते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज आइल्स नहीं मांगते। कुछ यूनिवर्सिटियों में आइल्स की जगह पर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होता है, जो जहाँ पे आप पढ़ते हैं, ग्रेजुएटेड होते हैं, क्योंकि वो हमारे तकरीबन पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन लेवल पे इंग्लिश मीडियम है। तो वहाँ पे वो यूनिवर्सिटी वाले जो एडमिन होता है यूनिवर्सिटी का, वो हमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अलो करता है कि भाई इनका जो सर्टिफिकेट मीडियम है वो इंग्लिश है। तो वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट और आपकी एनआईसी, पासपोर्ट और उसके अलावा जो भी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है, सीवी है या एक्सपीरियंस लेटर्स वगैरह हैं, वो सारे अटैच करके आप उस पर एप्लीकेशन फाइल करते हैं। तो उसके बाद आपको एक्सेप्टेंस मिलता है या रिजेक्शन मिलता है, तो वो इंस्टीट्यूशन पे डिपेंड करता है, आपकी फाइल पे डिपेंड करता है, आपकी सीजीपी पे डिपेंड करता है और आपके एसओपी पे डिपेंड करता है, जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है या मोटिवेशन लेटर जिसे कहते हैं। तो अगर एक्सेप्टेंस मिलता है तो एक्सेप्टेंस के बाद का प्रोसेस ये होता है कि आप फिर अपने डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाते हैं। तो होता यह है कि आपको एक्सेप्टेंस मिलने के बाद अपने सारे के सारे मैट्रिक और इंटर के जो इंटरमीडिएट डॉक्यूमेंट्स हैं वो बोर्ड से वेरीफाई करवाते हैं, उसके बाद आईबीसीसी से वेरीफाई करवाते हैं, उसके बाद वफा से अटेस्टेड करवाते हैं। ऐसे ही यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट आप हेग से वेरीफाई करवाते हैं, फिर वफा से अटेस्टेड करवाते हैं। उसके बाद ये सीन इधर होता है। और उसके अलावा प्री इनरोलमेंट होती है इटालियन यूनिवर्सिटी पोर्टल पे, वो प्री इनरोलमेंट लेटर लेके आप फिर वीजा के लिए अप्लाई करते हैं। अभी यहाँ पर थोड़ा गेम शिफ्ट हो जाता है। तो हमें क्या है कि इटली के अंदर हमें मिलती है रीजनल स्कॉलरशिप। वो जो रीजनल स्कॉलरशिप हमें मिलता है वो हमें एम्बेसी में शो करवाना नहीं होता कि यार हम एक रीजनल स्कॉलरशिप पे जा रहे हैं। फिर हमें उसमें एम्बेसी में ये दिख रहा होता है, एम्बेसी या काउंसलेट में, जैसे कि हमारे पास कराची काउंसलेट है, तो वहाँ पर हम अप्लाई करने वक्त ये दिखाते हैं कि भाई हमें सेल्फ स्पॉन्सर है, हमें कोई अपने फैमिली का बंदा स्पॉन्सर कर रहा है, फिर हमारा कोई फादर है या कोई औरत है तो वो हमें स्पॉन्सर कर रहा है। तो उसके हवाले से हम अपने फैमिली एफआरसी नादरा से निकलवाते हैं, ये भी सर्टिफिकेट उसमें इंक्लूडेड है, जिसपे वो हमें स्पॉन्सरशिप एफिडेविट वगैरह बनवाने होते हैं, सीवी बनवाते होते हैं। तो हर साल काउंसलेट की तरफ से, एम्बेसी की तरफ से पैसों की एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपको भाई 6,000 यूरो चाहिए, 7,000 यूरो चाहिए। तो उसके हवाले से आप 20, 21 लाख, 22 लाख अपना बैंक स्टेटमेंट बनाते हो। बैंक स्टेटमेंट उसी अकाउंट का होना चाहिए जो पिछले 6 माह से रनिंग अकाउंट हो। ऐसे नहीं आपने उसी वक्त जाके अकाउंट खुलवाया और उसी वक्त 20 लाख रुपए उसमें लगाए और आपका अकाउंट भी खुल गया, बैंक स्टेटमेंट भी बन गया, आपने बैंक मैनेजर से एक पर्चा हाथ में थाम कर आप चले गए एप्लीकेशन फाइल करने। तो ऐसे नहीं होता। वो जो पिछला आपका अकाउंट होता है, पिछले 6 महीनों से उसका रनिंग अकाउंट हो, किसी का सैलरी अकाउंट होता है, किसी का बिजनेस अकाउंट होता है, किसी का क्या, मतलब उसकी पिछला 6 महीने तक उसकी एक ट्रांजेक्शन हिस्ट्री होनी चाहिए कि आपके पास पैसे आए हैं, गए हैं, आए हैं, गए हैं, कि आपका जो अकाउंट है वो फंक्शनल है। तो फिर वो एक
سرٹیفکیٹ بھی ہوتا ہے جو جس بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہوتا ہے تو اس کا مینیجر آپ کو بنا دیتا ہے، جسے کہتے ہیں ہم بینک مینٹیننس اکاؤنٹ. تو وہ بھی سرٹیفکیٹ آپ اس کو لے کر ایفیڈیوٹ وغیرہ بنوا کر پھر آپ فائل کرتے ہیں ایمبیسی میں جا کر ویزا کا. پھر کبھی کبھار ان کو کیس سمجھ نہیں آتا تو انٹرویو لے لیتے ہیں، کبھی کبھار ان کو کیس بالکل سکسیس ہوتا ہے، کلیئر ہوتا ہے کہ انہیں سمجھ آ جاتا ہے کہ بھائی اس بندے کا یہ سین ہے، اس میں وہ آپ کو ویزا دے دیتے ہیں. ابھی 2 3 4 قسم کے سوالات ہیں جو بہت ریپیٹڈ ہوتے ہیں، پھر بھی میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا. مثال کے طور پر اٹلی کے اندر ہمیں آئلس چاہیے یا نہیں چاہیے. تو بھائی اس میں یہ سین ہے کہ اٹلی کی کچھ یونیورسٹی آئلس مانگتے ہیں، کچھ یونیورسٹی آئلس نہیں مانگتے. اس کے علاوہ جو بینک اسٹیٹمنٹ کا سین ہے، آپ کا اگر 3.89 CGP ہے تو ایڈمیشن کے وقت آپ کے ایکسیپٹنس لیٹر میں خود وہ لکھ دیتے ہیں کہ بھائی آپ میریٹوریس اسکالرشپ میں ہمارے پاس ایڈمٹ ہو گئے ہیں. اگر آپ کے پاس 3.8 3.7 CGP نہیں ہے تو آپ پھر ریجنل اسکالرشپ میں اپلائی کرتے ہیں. جیسے کہ ہمارا پاکستان میں مختلف پروونسز میں بٹا ہوا ہے، اس طریقے سے اٹلی کے اندر مختلف ریجنس ہیں، ارگو ریجن ہے اور ڈسکو لازیو ریجن ہے. اس طریقے سے ان میں وہ بٹا ہوا ہوتا ہے، اس طریقے سے ہمیں اپلائی کرنا ہوتا ہے ریجنل اسکالرشپس کے اندر. تو ریجنل اسکالرشپ کا یہ سین ہوتا ہے کہ وہ فرسٹ سیمسٹر کے کچھ CGP کے بعد مل جاتا ہے. اگر آپ نے فرسٹ سیمسٹر نہیں دیا ہوا تھا اس کے سوا بھی مل جاتا ہے. آپ کے پاس وہ یورو ہوتے ہیں کچھ جو ہے نا، وہ اس کے اسٹیپنڈ کے حساب سے پہلے 2 منتھ کے بعد 3 منتھ کے بعد پھر آپ کا سیکنڈ ایئر میں آپ نے جتنے کریڈٹ نکالے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کریڈٹ کے حساب سے آپ کو اسکالرشپ ملتا ہے. تو یہ سین ہوتا ہے اٹلی کے اندر ریجنل اسکالرشپ کا. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اٹلی کے اندر ہمارا بالکل ویلڈ اسکالرشپ ہے، ایسے نہیں ہے. جیسے ہم جائیں گے تو اکوموڈیشن بھی مل جائے گی، ٹریول ٹکٹ بھی مل جائے گا. تو یہ سین ہوتا ہے ماسٹر لیول پہ. ابھی PhD لیول پہ جو اس کا سین ہے وہ کچھ یوں ہے کہ PhD لیول پہ ایسا سین ہوتا ہے کہ آپ جو PhD لیول پہ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو وہ ڈائریکٹلی فلی فنڈیڈ ہوتا ہے. اس کے آپ کے ایکسیپٹنس لیٹر میں یہی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ بھائی اس بندے کو ہم ہی فنڈیڈ کر رہے ہیں یہاں پر پڑھنے کے لیے. اس میں لکھا ہوتا ہے. اس کے لیے پھر آپ کو بینک اسٹیٹمنٹ کی تقریباً ضرورت نہیں ہے. تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کو اپنے فائل کو مضبوط بنانے کے لیے بینک اسٹیٹمنٹ اٹیچ کر دیتے ہیں، ورنہ اس کی ایز پر ریکوائرمنٹ کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے علاوہ اس کا جو ویزا ریشو ہے 100% ہوتا ہے. ابھی جو پچھلا میں نے پروسیس بتایا ہوا ہے بینک اسٹیٹمنٹ اور ریجنل اسکالرشپ والا، تو یہ سین جو ہوتا ہے ماسٹر کے لیے ہوتا ہے. یہاں پر 50-50 ہوتا ہے کہ ابھی آپ کو ویزا مل بھی سکتا ہے، نہیں بھی مل سکتا. مگر پھر بھی جو سچویشن چل رہے ہیں اس کے علاوہ اس کے ساتھ بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 80% لوگوں کو ویزا مل رہے ہیں. تو اس کے علاوہ PhD والوں کو تو 100% کنفرم ہوتا ہے کہ ان کو ویزا ملے ہی ملے گا اگر وہ کہیں پہ ڈیفالٹر نہیں ہے تو. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی ہم جب اگر بیچلر کی بات کریں تو بیچلر کے اندر یہ سین ہوتا ہے کہ اس کا پروسیس بھی ماسٹر کی طرح ہے، کیونکہ ماسٹر کے میں اپلائی کرنے کے لیے کچھ یونیورسٹیاں آئلٹس بھی نہیں مانگتے، کچھ یونیورسٹیاں ٹیسٹ بھی نہیں مانگتے اور کچھ یونیورسٹیاں ٹیسٹ بھی لیتے ہیں کچھ کورسز کے لیے. تو بیچلر کے لیے ہوتا ہے کہ آپ بیچلر کے کسی بھی کورس میں اپلائی کریں، MBBS میں اپلائی کریں، انجینئرنگ سائڈ اپلائی کریں، میڈیکل سائڈ اپلائی کریں یا سوشل سائنس کی فیکلٹی میں اپلائی کریں، تو وہ آپ سے ایک مخصوص ٹیسٹ لازمی مانگے گا. آپ کو وہ ٹیسٹ لازمی دینا ہوگا. وہ اس کا انڈر گریجویٹ لیول کے لیے ٹیسٹ کا کمپلسری ہوتا ہے. آپ کو وہ ٹیسٹ دینے کے بعد ہی آپ کو سمجھ آئے گا کہ